बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे घरों के दाएं या बाएं या फ्रंट पे या बैक पे ज़रूर छोटे बड़े लॉन होते हैं और जिनको ज़ौक़ होता है, शौक़ होता है, वो उसका ज़्यादा अहतमाम भी करते हैं। अगर हम इन पौधों को उनकी तराश खराश वक्त पे करें तो जब उनमें फूल लगते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो एकदम से एक खूबसूरती का एहसास होता है और ये भी लगता है कि साहिब ज़ौक़ है जिसने ये किया है। बाज़ लोगों के लॉन ऐसे ही होते हैं जैसे जंगल की कैफियत होती है, घास बड़ी हुई है और पत्ते पड़े हुए हैं, तो ख़ुद ना उनके पास ज़ौक़ होता है, ना उनकी बीवी के पास, ना उनके ज़ाहिर है फिर आगे भी नहीं होता। तो ज़िंदगी में अगर इन दोनों में से एक रास्ता आपने इख्तियार करना हो तो वो खुश ज़ौक़ी का होगा और उसका इज़हार भी होगा। उसमें से लॉन अच्छा भी लगेगा, महकेगा भी, खुद आपका जाके बैठने को भी दिल करेगा और थोड़ा सा मुमकिन है वहाँ घूमने को भी दिल करे। ज़िंदगी के अगर बड़े लेवल पे देखें तो जहाँ जहाँ हम तराश खराश नहीं करते वहाँ वहाँ फिर बेलें बढ़ती हैं और जंगल बनता है। जंगली बेलें और जंगली फूल और तरह के होते हैं और जो घरों में, बागों में, दालानों में होते हैं, ये आपकी आँखों को राहत देते हैं, रोकते। इसी तौर पे ये फूल या बेलें या पौधे लवेबल बनते हैं और कांटे जो हैं ऑलमोस्ट हम सारे उनसे हेट करते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। कुछ काम ऐसे हैं अगर इंसान उनको इख्तियार कर ले अपनी ज़िंदगी में तो लवेबल हो जाता है। अच्छा, लवेबल को अगर हम दीनी इस्तिलाह में देखें तो कभी हमने सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद है जिसका अखलाक अच्छा है। फिर फरमाया कि क़यामत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो आदमी होगा जिसका अखलाक अच्छा होगा। अच्छा, इसी तौर पे आप सोचिए कि जो बद अखलाकी वाला होगा वो दूर होगा, करीब होगा। फिर फरमाया कि जिसका अखलाक बुरा होगा और लोग उसकी बद अखलाकी की वजह से उससे दूर होंगे या उससे डरेंगे या उसके बद तहजीबी और बद अखलाकी के डर से उसकी इज़्ज़त करेंगे, तो ये बदखुल्की नहीं है, बदबख्त है। उसको इतना बड़ा उसके लिए यूँ समझे इजहार किया गया, उसको इतनी बड़ी तंबीह की गई। अगर अपने एंगल से मैं देखूं कि मुझे लगता है कि जिन लोगों के अखलाक अच्छे होते हैं उनकी शक्ल शायद बाकी जैसी हो, सांवली सी हो, बहुत गोरी चिट्टी ना हो, पर उनके चेहरे पे एक नूर का हाला ज़रूर होता है। ये लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। इनके अंदर सब्र भी होता है, तहम्मुल भी होता है, बुर्दबारी भी होती है और दूसरों का अगर हक उनसे लोग ले लें तो उस हक पे वो बहुत लड़ते नहीं हैं। अगर कभी लड़ने का मुजाहरा उन्हें उसका हिस्सा बनना पड़ जाए तो उस पर वो बदजुबानी नहीं करते, यानी गाली नहीं निकालते, अब्यूसिव नहीं होंगे। इसी तौर पे दूसरे के ख़िलाफ़ वो जो साजिश करने का एलिमेंट होता है कि आप फ़ौरन लोग इकट्ठे करते, झूठा सच्चा बनाया, तो वो ये भी नहीं करते। इनफैक्ट पता कैसे चलेगा कि आप अखलाक के किस पेडेस्टल पे, ज़ाहिर इनके दर्जे हैं। वैसे तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो और लोगों से तवक्को ना रखो तो ये अखलाक की एक बेहतरीन किस्म है। एक लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी को इज़ा नहीं देते, किसी के माल पे आपकी नज़र नहीं जाती और आप लोगों से सिर्फ मुफाद के लिए ताल्लुक़ नहीं बनाते, तो ये भी बहुत शानदार अखलाक है। इसी तौर पे ये भी कहा जाता है कि जब आप किसी जगह काम करते हैं लोग आप पे एतबार करें और आप एतबार को पूरा करो। आपकी आंखों में हया रिश्तों का भी हो, दूसरों का भी हो, लड़कियों का भी हो, लड़कों का भी हो, आप अल्लाह की हदों को ना तोड़ने वाले हो और आप ज़िंदगी में अच्छे और बुरे की पहचान के साथ बिल्कुल क्लियर, यानी ये ना हो कि बाल बराबर कभी इधर कभी इधर, बहुत क्लैरिटी के साथ। जैसे जो मोटरवे पे चले ना तो लेन और लाइन का फ़र्क बड़ा वाज़ेह होता है। लाइन आप तोड़ सकते हो, लेन नहीं तोड़ सकते। लेन की लाइन सीधी होती, मोटी, और उस पर चालान हो जाता है। तो अगर इंसान अपने लिए एक बिल्कुल लेन खींच ले कि मैंने हसद भी नहीं करना, मैंने चुगली भी नहीं करनी, मैंने गीबत भी नहीं करनी, धोखा भी नहीं देना, जब लोगों से मामलात करने हैं। ये जितने आजकल फसाद होते हैं ख़ानदान में, भाई भाई को धोखा दे रहा, बहनें बहनों से लड़ रही हैं, तो जब आप ताल्लुकात की बुनियाद अल्लाह से मोहब्बत बनाएंगे, जब आप ताल्लुकात की बुनियाद अपने रिश्तों के साथ सिंसेरिटी बनाएंगे,
تو پھر یہ جو ہر دوسرے تیسرے دن آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، تو انفیکٹ یہ معاملہ نہ ہو۔ آپ سوچئے عورتیں جیسے جیسے بڑی عمر کی ہوتی ہیں ان کے اندر چالاکی کیوں آتی جاتی ہے، بد اخلاقی آتی جاتی ہے۔ ماں سے جب وہ ساس بنتی ہیں تو آلموسٹ ان کی ہر اسٹریٹجی دوسرے کو لوٹنے والی ہوتی ہے۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اپنے شاندار گھر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، زیور ہوتا ہے، لیکن بہو کو گھر لانے کے بعد رات کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے زیور اتروا لیے جائیں اور ان زیوروں پہ قبضہ کر لیا جائے۔ یہ بد اخلاقی میں آتا ہے، یہ جھوٹ میں بھی آتا ہے، یہ مکر میں بھی آتا ہے، یہ فراڈ میں آتا ہے، جو کہ آپ کی نیت نہیں ہوتی، بعد میں بیچاری وہ ترستی رہتی ہے۔ اب عقل مندی اور دانش مندی یہ ہے کہ انسان اس راستے پہ چلے جس کے راستے کے آخر پہ جنت ہے، اور اللہ فرماتا ہے وسارعوا الی مغفرہ، تیزی سے اس راستے پہ چلو جس کے آخر میں مغفرت ہے۔ اور اس آیت میں اور کہا کہ جتنی تیزی سے چلو یہ پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کی گئی، اور خوشی اور تنگی میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کی نیکیوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھے طریقے سے جب تم لوگوں سے بات کرو، ان سے ڈیل کرو، تو تمہارا جو اچھا طرز عمل ہے، اچھا رویہ ہے، یہ عداوت کو، دشمنی کو ختم کر دے گا اور ان کو تمہارا جگری دوست بنا دے گا۔ ہمارے بچوں کو اور ہمارے طلباء کو اور ہماری بیٹوں اور بیٹیوں کو کبھی کبھی ضرور یہ کمپیریزن کرنا چاہیے کہ میرے بچے ولن کی زندگی نہیں جینا، وہ قابل نفرت ہے، ہیرو کی زندگی جیو، مومن کی زندگی ہے اور قابل محبت ہے، قابل ترجیح ہے۔ دنیا میں وقت گزر جائے گا، پر اس کے بعد کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اسی زندگی کی بنیاد پہ ہونی ہے۔ لویبل آپ تبھی ہو پاتے ہیں۔ یہ جتنی بوڑھی خواتین ہیں ان کو میں نے بطور خاص اس لیے ٹارگٹ کیا کہ اللہ کے بندو تم اپنی زندگی کا بڑا حصہ جی چکے ہو، اچھے کھائے، اچھا پہنا، میاں کے ساتھ مزے کیے، بچے پیدا کیے، اپنا گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی۔ اب جس کو لے کے آتے ہو ان کے ساتھ بد اخلاقی مت کرو، ان کی بد دعائیں لیتے ہو، ان کی ناخوشی کا باعث بنتے ہو، پھر جب مرتے ہو تو پیچھے دعا کرنے والے بھی نہیں ہوتے۔ سو عبرت لینی چاہیے لوگوں کے برے انجاموں سے، لوگوں کے برے طرز عمل سے اور لوگوں کے برے رویے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا اخلاق کے بارے میں، سوال یہ تھا کہ آپ کو سب سے اچھا عمل کیا لگتا ہے؟ تو آپ نے کہا مجھے حسن اخلاق سب سے اچھا لگتا ہے، اور قیامت کے روز سب سے جنت میں میرے قریب وہی لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ سنت ترمذی میں ہے کہ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بعد کیا اچھا لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ کا ڈر ہو اور جس کی اچھی عادات ہوں، پھر مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو اتنی ظاہر اور اتنی خوبصورت لائنز کھینچی ہوئی ہوں، ہمیں علم ہو۔ ویسے تو میں آپ سے کبھی کبھی گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ضرور قرآن پاک تو ہے، وہ کبھی کھولتے نہیں ہیں، تو احادیث کی کتاب تو ضرور ہونی چاہیے۔ سو قرآن بھی روز کھلنا چاہیے، حدیث بھی روز کھلنی چاہیے۔ زندگی جسی فریم ورک کے اندر آپ جیو گے وہی آپ کا مقدر بنے گا، وہی آپ کا کتبہ بنے گا، اور وہی آپ کا وہاں عمدہ حشر بنے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔